एक अहम खबर आपको दें, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की तखरीब कारियां बेनकाब हुई हैं। भारतीय फौज और इंटेलिजेंस की आज़ाद कश्मीर जीबी में बदअमनी फैलाने की तफसीलात सामने आई हैं। भारत की एलओसी पर धमाका खेज मवाद की नकलो हमल, इस्तेमाल से तखरीब कारी की कोशिश। सिक्योरिटी जराये की जानिब से कहा गया कि 2016 के बाद से एलओसी पर आईईडीज लगाने के 54 वाकयात सामने आए हैं। सिक्योरिटी जराये ये भी बताते हैं कि इन भारतीय आईईडीज से अब तक मुतअद्दिद मासूम शहरी शहीद और जख्मी हो चुके हैं। चकोठी, नेज़ापीर, चीरीकोट, रकचकरी से भारतीय आईडीज फटने और मिलने के वाकयात हुए हैं। और इसके अलावा सिक्योरिटी जराये की जानिब से बताया गया कि देवा, बटलकोट और दीगर में भी आईडीज के वाकयात में इजाफा हुआ है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया एयरवाई को वक्त देने के लिए। सर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की तखरीब की कार्रवाइयों बेनकाब हुई हैं। अब भारतीय फौज और इंटेलिजेंस की आज़ाद कश्मीर जीबी में बदअमनी फैलाने की तफसीलात सामने आई हैं। सिक्योरिटी जराये की जानिब से बताया गया है। सर, क्या कॉमेंट करेंगे? देखें, ये बहुत अरसे से 2016 से ये भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो फायरिंग भी करता है, आईईडीज भी लगाता है, धमाका खेज मवाद होता है। फिर गिलगित बल्तिस्तान में मकसद ये है कि ये पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं। ये अपने अवाम की टेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि मासूम शहरियों पर बिला इस्ताल फायरिंग करते हैं, तकरीबी कार्रवाइयाँ करते हैं। वजह यह है कि ये तमाम जो नकल हरमत करते हैं, ये मकदवा के मवाद लेके जाते हैं। कोशिश ये होती है कि ये इनकी अपने अवाम की अटेंशन डाइवर्ट की जाए और फिर 54 दफ़ा ये आईडी इस्तेमाल कर सकते हैं 2016 से लेकर अब तक। तो मैंने खुद लाइन ऑफ कंट्रोल पे कश्मीर में गिलगित मैंने खुद सर्विस की। जगहों को मैं जानता हूँ, जगहों नाम दिए जाते हैं जिनमें चकोटी है, नीदापीर है, चिरीकोट है, रकचकरी, देवा, ये सब जगह मैंने तकरीबन सर्व किया। और मुझे पता है कि ये तंग रास्ते होते हैं, जहाँ रास्ते गुजरते हैं वहाँ ये जान के लगा देते हैं। और उसके बाद अक्सर बारिश में जब वो आईडी सामने आ जाती है तो हमें पता भी चल जाता है, कुछ में धमाके में ये उड़ा भी देते हैं। लेकिन मकसद जो होता है कि आम शहरियों को नुकसान पहुँचाए। वो बेचारे को पाकिस्तानी हैं, हमारी तरफ भी इंडियन पे मुसलमान है, इंडियन साइड पे मुसलमान, तो हम बहुत एहतियात करते हैं कि हम कहीं से भी जो है बिला स्टाइल फायरिंग ना करें, कोई हम ज़्यादा फायरिंग ना करें ताकि उनका नुकसान ना हो। हम टारगेटेड ऑपरेशन करते हैं, जो बंकर तबाह करते हैं, लेकिन ये जान के यहाँ करते हैं ताकि वो बेचारे उनका नुकसान हो, प्रॉपर्टी नुकसान हो, बदली मुताबिक की जा सके। तो ये मिजरेबली फेल हो जाते हैं। इससे मैं बात करता हूँ कि इसलिए, और इसके साथ साथ सबसे बात है कि फिर झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं और जाली मुकाबले करके अपने लोगों को मार के बताते हैं कि पाकिस्तान ने मारे। ये इनकी आदतें हैं। और उसके बाद इनकी अब तो रेजिमेंट जो हैं वो स्मगलिंग कर रही हैं, वेपन स्मगलिंग करती हैं। इसमें 2-3 रेजिमेंट थी जिसमें इनकी 3 राजपूत है, 12 जाट है और दूसरी यूनिट जो मनशियात भी स्मगलिंग कर रहे हैं और वेपन को, और इनको फिर सुराई भी हुई है। इंडियन आर्मी और फौज बहाने लगा के सुराई दी जाती है और उसके बाद अपनी डबल एजेंट्स बनाए हुए हैं, दोनों उनसे स्मगलिंग करते हैं, बाद में उनको मार शो करते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत ने इनको मार दिया। तो आई थिंक इसके साथ साथ वहाँ पर ये देखें कि यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप वहाँ तैनात है। पाकिस्तान हमेशा उनको रिकॉर्ड करते बताता है। पाकिस्तान में जहाँ मर्जी वो जाते हैं, देखते हैं जब वो इंडियन गोलाबारी करते हैं, आईडी पट्टियाँ उनको दिखाते हैं, वो रिकॉर्ड भी भेजते हैं, लेकिन इन पर कोई असर नहीं होता। इसी वजह से भारत में आप ये हैरान होंगे कि इतने खुदकुश हो रहे हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ भारत जो फौजियों भारत में करते हैं। और इससे ये लग करता है कि उनके फौजियों का अपनी कमांड पे एतमाद नहीं है, वो उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। और उसके बाद शो ये करते हैं कि ये पाकिस्तान की फाइल में फौजी मारे गए, जबकि वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं। इससे अपना अंदाजा है। फिर ग्लोबल टेररिज्म में आपने देखा कि किस तरीके से इंडिया इन्वॉल्व है। इधर आपके सामने वो अमेरिका में आपने मारने की कोशिश करे पन्नू को, जो बच गया सिख लीडर, उसके बाद इन्होंने कनाडा में मारा है। ये ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी कर रहे हैं, जापान में, हर जगह पर उन्होंने काम शुरू किया है। दे आर नाउ ग्लोबल टेररिस्ट। और इसकी वजह से अब आप कोशिश कर रहे हैं इन्हीं हालात की वजह से बदली होकर वहाँ पर यूनियन को लेके आने में, जम्मू कश्मीर में और डेमोग्राफिक चेंजेस करना चाहते हैं। ठीक है, हारिस नवाज साहब हमारे साथ ही रहेगा। माहिर उमूर कौमी सलामती सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया एयरवाई को वक्त देने के लिए। अमन भारत को कभी भी अजीज नहीं रहा, कभी पसंद नहीं आया। भारत हमेशा इश्तियाल और बदअमनी फैलाता है, इवन ऐसे इकदाम करता है जो इंसानियत के भी खिलाफ हों। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की तकरीबी कार्रवाइयां बेनकाब हुई हैं, यानी 2016 के बाद से एलओसी पर आईडीज लगाने के 54 वाकयात सामने आ चुके हैं। सर, क्या कॉमेंट करेंगे? जी बिल्कुल, आपने जिस तरह कहा कि भारत न सिर्फ
دشمن ہے، بلکہ اس امن کو تاراج کرنے کے لیے وہ دہشت گردی کا جس طرح کشمیر اور پاکستان کے خلاف استعمال کرتا رہا ہے، اب وہ عالمی سطح پہ بھی اس کو اپنی پالیسی کے طور پہ استعمال کر رہا ہے. اور یہ بات جو ہے میں توقع کرتا ہوں کہ آج جب ٹرمپ صاحب وزیر اعظم مودی سے ملیں گے تو ان کو یہ یاد دہانی کرائیں گے کہ امریکہ کے اندر بھی جو مودی صاحب کی اپروول سے جو دہشت گردی کی کارروائیوں کی کوشش کی گئی ہے، جس کا امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے باضابطہ طور پہ اعتراف اور انکشاف کیا تھا کہ امریکہ کے اندر جو امریکی شہریوں کو بھی ہلاک کرنے کے لیے بھارت جو ہے وہ دہشت گردی کا استعمال کر رہا ہے اور را انوالو ہے، جو یقینی طور پہ مودی صاحب کی اپروول کے بغیر امریکہ جو کہ بھارت کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اس کی سرحدوں کے اندر امریکی شہریوں کو ہلاک کرنے کی اجازت مودی صاحب کی اجازت کے بغیر دی نہیں جا سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور کشمیری تو جتنے طویل عرصے سے بھارت کی دہشت گردی کا نشانہ بنتے رہے ہیں، لیکن اب چونکہ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، برطانیہ کے اندر بھی یہ ثبوت سامنے آ گئی ہیں کہ بھارت جو ہے وہ اپنے حلیف مغربی ممالک کو بھی نہیں بخشتا، ان کی سرحدوں اور ان کے شہریوں کو بھی دہشت گردی کے ذریعے سے ہلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ وہ حقیقت ہے جو کہ اب پاکستان اور عالمی برادری کو مزید قریب بھی لائے گی اور یہ موقع فراہم کرے گی کہ بھارت کو زیادہ حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھیں. اور میں ٹرمپ انتظامیہ سے بھی یہ توقع کرتا ہوں کہ بھارت کے حوالے سے جو زیادہ حقیقت پسندانہ اپروچ رکھیں اور جو اس کی ریاستی دہشت گردی کی پشت پناہی کی کوشش ہے، جس طرح امریکہ دوبارہ سے دہشت گردی کو ایک خطرہ ٹرمپ انتظامیہ سمجھتی ہے، اس کو مد نظر رکھنا، اپنے پالیسی میں اس کو انکارپوریٹ کرنا بہت ضروری ہے. کل ہی امریکہ کی جو نئی ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس تلسی گبال اپوائنٹ ہوئی ہیں، خود انہوں نے 23 سال دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایز اے کرنل تمام محاذوں پہ حصہ لیا ہے، اور وہ بخوبی جانتی ہیں کہ بھارت جو ہے وہ افغانستان کے اندر بھی دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے، ان کو سپورٹ کرتا ہے. اور اسی لیے انہوں نے چند دن قبل یہ کہا تھا کہ افغانستان میں جب دہشت گردی بڑھ رہی ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ امریکہ کو دوبارہ افغانستان کا رجوع کرنا پڑے. تو یہ وہ سوچ ہے جس کے تحت میں سمجھتا ہوں پاکستان اور ٹرمپ انتظامیہ کے قریب آنے کے مواقع موجود ہیں، جن کا بر وقت اور بھرپور ہماری سیاسی اور سفارتی قیادت کو فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، تاکہ ٹرمپ انتظامیہ مودی سرکار کو زیادہ حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھے اور اس کی جو دہشت گردی کی پشت پناہی کی پالیسی ہے اس پہ دباؤ ڈالے اور مجبور کرے کہ نہ صرف کہ وہ دہشت گردی کو ترک کرے بلکہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق کشمیر کا بھی مسئلہ سالو ہو سکے. ٹھیک ہے. سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. سر، لائن آف کنٹرول پر بھارت کی تخریبی کارروائیاں بے نقاب ہوئی ہیں. بھارتی فوج اور انٹیلیجنس کی آزاد کشمیر جی بی میں بدامنی پھیلانے نے تفصیلات سامنے آئی ہیں. امن بھارت کو کبھی بھی عزیز نہیں رہا. 2016 کے بعد سے ایل او سی پر آئی ڈیز لگانے کے 54 واقعات سامنے آئے ہیں، سیکیورٹی ذرائع بتاتے ہیں. سر، کیا کامنٹ کریں گے؟ یہ بھارت کا پرانا وتیرہ رہا ہے، ڈسپائٹ کہ یہ سیز فائر ہے اور دونوں سائڈ نے ایگری کیا تھا کہ اس میں اس طرح کی وائلیشن بھی کی جائیں گی، لیکن چونکہ لائن آف کنٹرول کے along زیادہ مسلم آبادی ہے، اگر آپ دیکھیں تو جن علاقوں کی نشاندہی ہوئی ہے، چاہے وہ اپر کشمیر ہو، لوور کشمیر پٹل کا علاقہ ہے یا دیوا ہے، بٹالہ ہے یا چکوٹی ہے، تو ان علاقوں میں زیادہ مسلم پاپولیشن ہے. ایک تو ان کو اس کی بات کی پرواہ نہیں ہے، ان کی فورسز کو، انٹیلیجنس کو، اس میں معصوم شہری جو ہے وہ شہید ہوں گے. دوسرا جو ہے بیسیکلی یہ بزدلانہ ایفرٹ ہے کہ اگر آپ نے لڑنا ہے تو آپ سامنے سے لڑیں. لائن آف کنٹرول پہ بڑی بڑھ کے مارتا ہے، کبھی راجناتھ سنگھ مار رہا ہوتا ہے، کبھی مودی صاحب للکار رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کا آرمی چیف. تو یہ ایک بزدلانہ کوشش ہے اور وائلیشن ہے. پھر یونائٹڈ نیشن کا جو آبزرور گروپ ہے، اگر آپ کو بتاؤ اس میں بھی مینلی پاکستان ہی الاؤ کرتا ہے اور آپریٹ کرتا ہے. بھارت کا آبزرور گروپ تو شاید جموں سے آگے اس کو جانے نہیں دیتے، کیونکہ بیسیکلی یہ چوری کرتے ہیں اس میں تو ایک تو یہ بڑی تشویشناک سچویشن ہے. دوسرا اس میں جو جانی نقصان ہوتا ہے، اسپیشلی جب فصلوں کا کہیں ہوتا ہے، اس میں جو کشمیری دونوں سائڈ کے اپنے وہ کام کرتے ہیں گاؤں وغیرہ میں، تو اس میں بچے جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں. تو آئی وڈ سے کہ یہ ایک کاشس پالیسی ہے، اس میں کشمیری نوجوانوں کی جانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے بھارت کو.
ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने नाजरीन को बताएं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की तकरीबी कार्रवाइयाँ बेनकाब हुई हैं। भारतीय फौज और इंटेलिजेंस की आज़ाद कश्मीर GB में बदअमनी फैलाने की तफसीलात सामने आई हैं। भारत के LOC पर धमाका खेज मवाद की नकलो हमल इस्तेमाल से तकरीब कारी की कोशिश की गई। सिक्योरिटी ज़राए बताते हैं कि 2016 के बाद से LOC पर IEDs लगाने के 54 वाक़यात सामने आए हैं। इन भारतीय IEDs से अब तक मुतअद्दिद मासूम शहरी शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं। चिकोठी, नेज़ापीर, चरीकोट, रखचक्री में भारतीय IEDs फटने और मिलने के वाक़यात हुए हैं। दीवा, बटल, कोट कोटेरा में दीगर में भी IEDs के वाक़यात में इजाफा हुआ है। तवील अरसे से LOC पर भारतीय तकरीबी सरगर्मियों में इजाफा देखा जा रहा है। भारतीय तकरीबी सरगर्मियों में हथियार, मुनशियात की नकलो हमल भी की जा रही है। सिक्योरिटी ज़राए ये बताते हैं कि 4 से 6 फरवरी बटल सेक्टर्स रावलाकोट में 4 भारतीय IEDs बरामद हुई हैं और भारतीय IEDs के धमाके से एक शहरी भी शहीद हुआ। 12 फरवरी 2025 को भारतीय फौज ने दीवा और बाक्सर सेक्टर में फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की थी। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से मजीद बताया गया कि दीवा और बाक्सर सेक्टर में फायरबंदी की खिलाफ वर्जी से 2 जवान जख्मी हुए। पाकिस्तान ने पूंछ, बाग, कोटली, मीरपुर, रावलाकोट में बदअमनी फैलाने पर एहतजाज किया। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से मजीद बताया गया कि पाकिस्तान ने भारतीय IEDs की नकलो हमल पर भी भारत से एहतजाज किया है।